Hi guys, hari kami yan na Kuya Mel Pares Overload located in Ormoc City. So ita-try namon inihiya nga super overload nga may na toppings nga beef, pork, ginabot, miki, siomay, egg, soft drinks, tapos UnliRice pagod sa presyong kayang-kaya 130 pesos. So naghulat na kami tam order habang igin prepare nira. So, sabaw pa lang, parang ulam na. So, mo pa inihiyaya na kay mahagkot, tapos mapaso-paso it sabaw, tapos yummy pagod. I can't wait to taste it. So, ada. Shock pa ako. Video pala to. Eme lang. So, excited na ako. Tapos, naguna-una, akay man ang kutsara, tas tinidor. OMG. Eme. Nakuha la balit kay self-service hera din. So, ayan. Kita, grabe, overload na. Tapos, UnliRice pagod with drinks. Makuha ni ako yung kutsara ng tinidor. Kay self-service hera. Papaso-paso ba ya in fairness, Eme? Naging titimplahan na ni Danny, tamon Pares Overload, tani and spicy, and everything. So, kaw na kita guys! Visit na kamo din kay sigurado mabubusog na. Yummy pa! Ngaon! Bye-bye!